Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलें। तफ़हीम है अब्दुल मजीद सालक के नाम परदेस से एक ख़त। अब्दुल मजीद सालक को ख़त लिखा जा रहा है। किसी और मुल्क से उनको कोई ख़त लिख रहा है। न्यूयॉर्क, जिस जगह से उनको ख़त भेजा जा रहा है उस जगह का नाम है न्यूयॉर्क। 22 अक्टूबर सन 53 की बात है ये। बरादर मोहतरम, ये उनको मुखातिब कर रहे हैं बरादर मोहतरम नहीं, बड़े भाई जान। सलाम मसनून, सलाम के बाद कह रहे हैं ग्रामी नामा मिला। ग्रामी नामा ख़त आपका मिला। बीमारी में आप अक्सर याद आए। जहाँ गर्दी सैर सियाहत के लिए खूब है, भी दूसरे किसी भी मुल्क में रहना सैर व तफरीह के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुदरत को कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए कि इंसान बीमार हो तो अपने वतन ही में और दफन हो तो अपनी ही मिट्टी में। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसको जो है वो जो करीबी लोग होते हैं उनकी ज़्यादा याद आती है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इंसान बीमार हो तो अपने ही वतन और अपनी ही मिट्टी में। इलाज तो यहाँ से बेहतर सारी दुनिया में नहीं, लेकिन रूह के ज़ख्म भर नहीं पाते। रूह की मसीहाई अहबाब ही से हो सकती है, अहबाब रिश्तेदार। आप ख़त जल्दी लिखते तो अच्छा होता। मैं जवाब ना दे सकता, लेकिन आपकी आवाज़ तो सुन लेता। बहरहाल अब भी आपका ख़त बरकत का मौजब हुआ, मौजब वजह बना। ये आपने खूब पूछा कि अलालत क्या थी। अलालत बीमारी जो हम जैसे अहले दिल हैं वो कब तक दिल को संभाले रहेंगे। इससे पहले तो कोई आसार न थे, लेकिन ये पिछला साल मुझ पर बहुत गरां गुजरा। यानी उनको दिल की बीमारी हो गई थी, दिल का आर्जा उनको लाहक हो गया था। पाकिस्तान का सफ़र इतना मुख्तसर था कि इससे जिस्म को कुछ आराम ना मिला। अखराजात भी बहुत ज़्यादा हुए। वापस पहुंचा तो बाज़ बुज़ुर्गों की तंग नज़री से जो ख़तरे लाहक थे वो सही साबित हुए। फिर तनख्वाह कम हुई, यानी जो जैसा वो सोच रहे थे वो ऐसा ही साबित हुआ। फिर रिटायरमेंट का नोटिस मिला। जब मुझसे मायूस हुए तो अमरीकियों ने अपना एक आदमी खड़ा किया और इसे मुंतखब करवाया। फिर हमें सरकार पाकिस्तान से 1 साल की तोसी मिली। इसमें तलाश माश शुरू की। कुछ तदबीरें कामयाब होती नज़र आने लगी तो बीमार पड़ गए। अब अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर कोशिश कर दूंगा। नहीं, उनको जो है वो परेशानियों ने जब घेरा तो वो इकट्ठे ही एक साथ ही कई परेशानियों ने, गमों ने उनको घेर लिया। तो वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि एक के बाद एक मुसीबत आती चली गई। लाहौर के कांटे का इलाज नहीं, आप हर दिल अजीज़ इंसान हैं। जहाँ जाते हैं आपके गिर्द अकीदतमंदों का हल्का एक मुस्तकिल और शरीफ की सूरत इख्तियार कर लेता है। यानी आपके जो चाहने वाले हैं वो एक हल्का इस तरह से महसूस होता है जैसे उर्स हो और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हों। यानी आपके मिलने मिलाने वाले इतने ज़्यादा हैं। ताहम आपके लबों से भी अक्सर लाहौर के नाम पर आह निकले। यानी आप ये चाहते थे कि लाहौर में ही रहें। खलीफा हकीम को मैंने एक ख़त कई महीने हुए लिखा था। दस्त बस्ता अर्ज़ भी की थी कि जवाब ज़रूर लिखिएगा, लेकिन वो बाकार इंसान ख़त के मामले में हद दर्जा काहिल है। यानी उनके बारे में कह रहे हैं कि वो बाकी मामलात में तो बेशक अच्छे हों, लेकिन ख़त जो है वो लिखने में, ख़त का जवाब देने में सुस्ती कर जाते हैं। इम्तियाज़ से भी सिलसिला क़याम कुछ अरसे से बंद है। बशीर हाशमी का एक ख़त अजहद रिक्कत आमेज़, अलबत्ता चंद दिन हुए आया था। लीजिए, एक और काम आपके करने का निकल आया। एक पब्लिशर ने मुझसे एक बच्चों की कहानी मांगी है। लीजिए, एक और काम आपके करने का निकल आया। एक पब्लिशर ने मुझसे एक बच्चों की कहानी मांगी है। तखमीनन 1000, तखमीनन तकरीबन जो उसका अंदाज़ा लगाया गया 1000 अल्फाज हों उसके। ये एक मजमूआ में शामिल की जाएगी। मजमूआ यानी कोई किताब, कहानियों वाली किताब या कोई मैगज़ीन वगैरह जिसमें ये शामिल की जाएगी, जिसमें सब दीगर अक़वाम के बच्चों की कहानियाँ भी शामिल होंगी। कहते हैं कहानी ऐसी हो जो कदीम कदीम फ़ोकलोर पर मबनी हो, यानी जो कदीम सकाफ़त कह लें।
10-12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے موزوں ہو اور ممکن ہو تو ایسی ہو کہ اس سے صلح و آشتی کا سبق اخذ کیا جا سکے، یعنی اس کا وہ جو سبق دیتی ہو یا اس کا نتیجہ نکلتا وہ امن و سکون کا سبق دیتی ہو، نہ کہ قتال و جدال کا۔ قتال و جدال یعنی جنگ، لڑائی، یعنی اس طرح کی نہ ہو جو لڑائی سے بھرپور ہو، جس کو پڑھ کے بچے لڑنا سیکھیں، یعنی وہ ہو ٹھیٹھ دیسی کہانی ہو بھی بچوں کے کام کی اور UN کے نصب العین پر بھی پوری اترے۔ پہلے خیال آیا امتیاز سے پوچھوں، لیکن اس سے جلد جواب کی توقع نہیں، اس لیے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ عباس بھی تو کراچی ہی میں ہیں، آپ دونوں مل کر ایسی کہانی کا انتخاب نہ کر سکے تو اور کون کرے گا؟ کہانی اردو میں بھجوا دیجئے، میں اس کا ترجمہ یہاں کر لوں گا، اور عباس سے کہیے کہ ان کی کہانیوں کا ترجمہ بھی جاری ہے، یعنی بیماری تک جاری تھا، اب پھر متوجہ ہوں۔ صفحہ نمبر 31 پہ آ جائیں۔ اب بھی متوجہ ہوں گا۔ امیر الدین کے انتقال کی خبر آپ کے خط سے ملی۔ زبیدہ نے میری بیماری کے پیش نظر اسے مجھ سے پوشیدہ رکھا، یعنی وہ اپنی اہلیہ کا کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی کا کہہ رہے ہیں کہ میری بیماری کی وجہ سے میری بیوی نے اس بات کو مجھ سے چھپا کے رکھا، کیونکہ ان کو دل کا عارضہ تھا، ان کو دل کی بیماری تھی، تو انہوں نے ان کی پریشانی کی وجہ سے اسے چھپا کے رکھا۔ حضرت کشمیری اور مجید لاہوری دونوں کو میرا سلام۔ اب وہ اپنے دوستوں کو بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ کشمیری اور لاہوری ایسے ہی ہیں جیسے میں پاکستانی ہوں، یعنی نام کے ساتھ ان کا ہے، لیکن حقیقتاً نہ وہ کشمیر میں رہتے ہیں اور نہ وہ لاہور میں۔ جس دیار کو فخریہ ہم نے اپنایا اسی سے اخراج ہوا، یعنی اسی کی وجہ سے ہمیں، اس نام کی وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچی۔ عنقریب ایک اور خط لکھوں گا، پیاس نہیں بجھی۔ نہیں، ابھی جو ہے وہ اور مزید باتیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا خط کی طوالت کی وجہ سے کہ خط بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے بس کر دیا۔ کہہ رہے ہیں پیاس نہیں بجھی، یعنی ابھی مزید میں لکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اجازت چاہوں گا۔ خاکسار، انہوں نے خود کہا ہے کہ جب اپنے بارے میں کہہ رہے بخاری، خاکسار بخاری، عبد المجید صادق کو جو خط لکھ رہے تھے وہ بخاری صاحب لکھ رہے تھے، تو انہوں نے نیچے اپنے بارے میں لکھا ہے خاکسار بخاری۔ اس کی مشق آپ لوگوں نے، جو جوابی کاپی آپ کو مہیا کی جا رہی ہے، وہاں سے دیکھ کے لکھنی ہے۔ اس کے سوالات، الفاظ مانی اور تمام مشق کو آپ لوگوں نے اردو کی کاپی پہ لکھنا بھی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے۔